هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون يقسم سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة بالنسبة لسموች ይላል የሚመለባቸው ነገሮች የተከበሩ ነገር ናቸው ክብር ያላቸው ትልቅ ነገሮች ሆነው የሚመለው እኛን ግን መማር ይከለከለናል لا يجوز أن نحلف أن نقسم بغير اسم الله سبحانه وتعالى من حلف فليحلف بالله أو ليذر من حلف بغير الله فقد أشرك ስለዚህ መማር አይችልም እሱ ግን ይምላል ክብር ስላላቸው እኛስ ክብር አላቸው ብንመለባቸው ወዲ ማምለክ እንሄዳለን ተማልነባቸው ወደዛ ስለዚህ አንመለም እሱ ሞልዋል በማን ቲን በሚባል አታክልት ዘይቱን የሚባልና ጡር ሲና የሚባል ተራራ እንደገና በለደል አሚን የሚባለውን ማገር በለደል አሚን በዚህ ባራቱ ማለት ነው ታላ ለዚህ የተከበሩ መሆናቸው ነው ሙሉ ሙቅሰም አለ የትኛው ነው ለቀድ خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان هذه الجمله مؤكده ب30 مؤكدات አንደኛው አልቀሰም ሙሉ ነው የተናገረው ሁለተኛ ላሚቱ ሶስተኛው ቀድለ ተሐቂቀው የምትደረገው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባይልም ይሸክክ ነገር የለም ነሩ ከባደለ ነገርና የተረጋገጠ መሆኑ ለኛ ነው እንጂ በሱ ማችን ይሸክሶ የለም እና በሶስት ነገር ነው ያከደው ሁሉላ ለቀድ خلقنا الانسان في احسن هيئات وخلقه በዲህና ሁኔታ ላይ ነው የፈጠርነው በአህሰኒ خلقاتين በهيئاتين ሰውነታችን አቋቋማችን አይናችን አፍንጫችን ሁለንተናችን ሰመሬት ላይ ምንም የሰው ልጅ መሰለ የተፈጠረ የለም ማለት ነው بأحسن صورة يتفتروا معناتهم لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة بطريقة ليس مثله في الأرض يقول الشيخ محمد صالح يقول كلمه في الأرض والسماء السماء يجون عدم الجميع عليهم إراك لا عندي سوية ميسون بتعم تقرأها بنجمن إلى الله تأثرك الجركات على مارش بتشين شغال أنا من أواكال كان مسوي كيك أنت مستراد إن الجركات متامرو بتشينات تجركات على مارش بتشين شغالات يعني تمسكون الجركات تامر أسرار الجركات بتشينات اللي لا عالم تجيك أصلا تقول لي هنا أنا أتفتامرو يعني تمست تأثرك الجركات تامر عندك قولي سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم عندما نم ثم رددناه خزاء الدافن إلى ملسنا ثم رجعناه ويرد إلى أسفل سافلين تبتاچو ሁሉ በታች አደ በታቾቹ እነማን ናቸው ዘመን ያሆኑ ሰዎች ዘላለም በሽታያዛቸው አሉ ሶብጆች አሉ ገና ጣናቶች በእጃቸው እንኳን መዲያ የማይችሉ የማይናገሩ እነዛ ሳፊል ይባላሉ ተሳፊሎቹ አስፈል ተፍዲል ነው ተማል ተሳፊል والسافلون هم الصغار ولك والشيخ الكبير هو أسفل من ذلك كله الزاد يفنون عن صبي ليش أديس تولدوال سافل نالكو لكن عينو سلطنو أمرو سلطنو يقبلال وانقو الله مواقم قابوزو زي في جبتم شماغل لوغن جرو من دسوا يسمام عينو من دسوا يدلا عقلو من دسوا يدلا لبو من دسوا يدلا ጉልበቱም እንደሱ አይደለ ወደቀ ነው ተከላለ እና እንደዚህ የነበረው ዲና ሱራ የተፈጠረው መልሶ ወደ ደካማነት መለስ ነው ይላል ደካማነት ብዙ አይነት ነው የኢባዲያውም ደካማ ይሆንበታል ዛቶ خلقው መልሶ ደካማ ተሆነ ኢባዲያው ሳይደክመም ካነ يقوم ليس مترك كما يدرس ويعلم ويحرس ويزرع ማን ማገር ተንቀሳቅሶ ይነግዳል ቤተሰቡን ኃላፊነት ወስዷል ይከስባል ኢባዲ ያረጋል ቁሞ ያድራል ይሄ ሁሉ ቀርና በጅያዞ ያነሱታል አይኑ የሚመሩታል ብዙ አይነት ይርጋማ አስፈለ ሳፊሊ ወረደ ኢላ ላኪን الذي ላይ ኢላ ለች ባና ላኪን ነው ሸክ ግን እዚህ ላይ ምን ያሉት ሲሳሙት ተስፊል አድርገው ነው ያደረጉት ግን ይሸግራል ኢላ الذين ታከሙ ተስፊል ተሆነ ያመኑትስ ውስጥ አይሆንም አይኑም አይበላሽ አሙሮም አይበላሽም እንዲያለ ይሞታል ማለት ድሮኝ የተፈስሩ ሰማ ነበር ድሮ የተከከለ አይደለም ብዙ አያን በዋቂ ያያየህ ነው በዋቂው አንድ ሙእሚን حتى العلماء ሆኖ አሙሮ አይሰማም አይኑም ጆሮም እንቢያልሽለም ስለዚህ እነዛ አላመኑ እየገባችሁ ነው አገባችሁ ወይሳችሁን ታልጠቅስ ብናገር ጥሩ ነበር እና ምንድነው ይሄ ليس المسلم لا يتعصب لشيخه ولا لفلان ولا فلان لكن እዚህ ላይ አገናዝበህ ዑለሞቹ ያሉት መምረጥ መቻል አለበት
ስለዚህ አሁን እስቲስናኡ ሙተሲል ተሆነ ሙእሚኖች አስፈለ ሰቢል አይሄዱም ማለት ነው። አስፈለ ሰቢል ማለት ምንድነው? መጀመሪያው አይኑም ጉልበቱም አእምሮውም ኢባዳውም ይወርዳል ማለት ነው። የሙእሚንስ አይወርድም፣ አይኑም አይጠፋም፣ ጆሮም አእምሮውም እንዲያለ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዋቂውን ኸልፎ የመጣ ተፍሲር ነው። ኢላ ሙንቀጢናት ላኪን الذين آمنوا ሁሉም ሙእሚንም ሌላም ቢሆን የነበረው እንዳለ አላህ እንደፈጠረው አያረጅም ያረጅ ይጎላል ሁሉ ሲጎል ባሪያውም ይጎልበታል አይደል እንዴ? ላኪን የዱንያውም ስራ ይጎልበታል። አጅር ነበረው በዱንያውም በካሱ በኢባዳውም አጅር ነበረው። ላኪን ማቀተ ላኪን الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي لا ينقطع أجرهم الذي كانوا يعملونه حينما كانوا قويا قوي ሆነው ሲሰሩት የነበረ አይቋረጥባቸው وهكذا كثير من المفسرين فسروا هكذا مشم يهديهم ይሄ ነው ግን መቼም ደርስ ላይ ስለሆነ ትዝ ላይ ያላቸው ይችላል። ይኸው ላይ ማለት إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل سافلين يتوكل አይደለም وفيه نظر لأننا نرى بعض المؤمنين بل بعض العلماء يينا ያለነው والأولى أنها منقطعة إلا لكم منقطعات ነው። እሺ ለለዚነ አመኑ ወአሚሉ ሷሊሃት እነዛስ ስራቸው አይቆረጥም። ሐዲስም አለ አንድ ሰው ኢባዳት ያደርግ ኑሮ በሽግር ቢቀርበት እንዲያለ አይቆረጥበት። ወትር ለሊት ቁሞ ያድር ነበር እግሩ እስኪያብጥ ድረስ አልቻለም መቆም ቁሞ መሄድ እንኳን አይችልም። ያንን ለሊት የሚቆመው አጅር ካሚለን ይሰጠዋል። በወር ቁርአን ያከተም ነበር፣ በ15 ቀን ያከተም ነበር። ደከማ እንደዛው ይሰጠዋል ማለት ነው። አከሰ ቢታመምም እንዲሁ እኮ ባይረጅም ታሞ ቢቋረጥበት እንዲያለ ይሰጠዋል ነው የሚለው ሐዲስ አለ። ፈለሁም አጅሩን ደመወዝ አላቸው ሲሰሩት የነበረው ደመወዝም ማለት ነው የማይቋረጥ ይሆነ فما يكذبك بعد هذا البيان ከዚህ በኋላ በሃይማኖት በእስልምና ምንድነው የሚያስተባብለው? ይሄን ተበራራ አለ በኋላ የሰው ልጅ ሁኔታ ነው የነገረን ነው። ይሄን ተነገረ በኋላ ፈጣሪ ለመኖር የሚያመለክት ነው። እንግዲህ ብዙ አብራርቶልናል አላህ فما يكذبك بعد هذا البيان لك بدين الإسلام أليس الله بأحكم الحاكمين الله تفرج ሁሉ ፈራጅ አይደለም በላይ በለጥ አይደለም ነው أحكام ወይ من الحكم ነው أو من الحكمة ሁለቱም ይቻላል። من الحكمة ያልከው ተጠበበኛው ሁሉ ተበቡ ያቅ አይደለም ወይ ነው ወይ ተፈርድ ተሁክም ታለክ ያለ ሁክም ሁሉም ህክም የበለጠ ነው ከሁሉም ፍርድ የበለጠ ነው ፍርድ ወርሱ አይደለም ወይ ነው። እሺ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بعض أهل العلم أقسم الله بهذه الثلاثة ሶስተናቸው እንዴ ثلاثة ነው። እሺ እንግዲህ ተርስ ላይ ስለሆነ እሺ ሶስቱ ባንዳ ብቻ ሊያደርግ ነው። لأن الأول والتين والزيتون أرض فلسطين التي فيها الأنبياء وآخر أنبياء بني إسرائيل وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وبطور سنين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله وأما البلد الأمين فهو مكة المكرمة الذي بعث الله منه محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ومعنى قوله وطور سنين المباركة يتبارك ترارا معناته طور ترارا سنين معناته لن تتصرف ويجوز أن تلزمه الياء في الأحوال كلها سنين بلا زنبلا برفع مجرور منصوب بيون يايت እንዳለች አርገህ ኢራቡን ኑሩ ላይ ብቻ ታረጋለህ ይበቃል ማለት ነው። ወይ ደግሞ የሙዘከር ሳሊብ ዘይዱና ዘይዲና እንደምትለው ፊዓለት الرفع በዋው ፊዓለት النصب والجر ቢያ ታረጋታለህ ይቻላል ወርቱ ማለት ነው። እንደማንም ጡር ሲኒን ማለት ሙሳን ያናገረባቸው ተራራ ነው። لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذا هو المقسم عليه اقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. هذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم واللام وقد. أقسم الله أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن هيئة وخلقة في أحسن تقويم فطرة لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة فالمخلوقات الأرضية سكوا دي أرض هدوني سماهم يقول كلها دون بني آدم في الخلقة ودي جنبر شركاو يقبل جن ملكوت لا نوددر لأن الله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين. هذه الردة التي ذكرها سبحانه وتعالى تعني أن الله يرد الإنسان أسفل سافلين خلقة أسفل سافلين خلقة عندنا خلقة ወንጀም ጭም ይደድላል ሁሉም ተናውቆ የሚያምረው ጎበዝ ያስጠላል የምታምረው ቆንጆ ባልቴት ተቆን ጥርሳው ለልቅና ጅማ ቆዳዋ በዝንድን ይላል ጭም ይደድላል
እንደዛ ይሆናል ጠቅላላ እሺ ثانيا ان الله تعالى يرد الانسان فلسفين خلقه كما قال تعالى ومنكم من يرد الى ارذل العمر ግን አንዳንድ ሰው እስኪያር ይደረስ አምሮ አይኑ ሁሉ እንዳለ ይሆናል ቁልበቱ እንኳን ቢደክም አምሮ ያሳስተ ብዙ ዑለሞች ሙሐዲስ ሆነው ሑፋዝ ሆነው ሲያረጁ ይደባልቁና ጊዜ ነበሩና ኋላው ታይታወቅ ይቀር ሐዲሳቸው ጠቅላላ ውርጭ ይሆናል لكن اذا تزميز በየተغير قبل التغير ያለው ተተለየ ከዛ በኋላ ያወራው ضعيف ይሆናል ከዛ በፊት የነበረው ሶይ ይሆናል ብዙ ሙሐዲሶች ላይ ቁጥር ውስጥ ወጥተዋል እና خلقው ይበላሻል አምሮም እንደዛ ይረሳል الى ارذل عمري كلما ازدادت السن بالانسان تغير ازدادت ማለት ተታችዘህ እስከ 40 አመት ማለት አይደለም ከዛማ እየጨመረ ነው የሚለው አይንህ እንኳን ጃንጂ አንጎልህ አቅልህ እየጨመረ ይሄዳል ጉልበትህ እየጨመረ ይሄዳል ዕውቀትህ በተጅሪባ በመማር እየጨመረ ነው ጉልበትህም እየጨመረ ይሄዳል የተወሰነ ወራት ደግሞ ዝም ብሎ ይቀመጣል ከዛ በኋላ ቁልቁለት ይሆናል ይገራ ወዴታች አጣቀውም ግን ወዴታች አሁን ትተነሳ እንዴት ነው አንተ ትተነሳ ታውቀዋለህ አጣቀውማ ዲካም ስለሌለብህ ተመሬት ትተነሳ ምንም አጣቀው ሽማግሎቹ ግን ያውጣል ወዲያ ቀበች ወጡ ይመስላችኋል ቆይ ብለው ይነሱ እንዴ ብለው ይነሱ አይደለ አንተ ግን ልክ ነው የምትለው እና ይሄ ወዲዛና ዳፈዋለን ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንም ሰው ይሆን ተغير الى ارذل في القوه الجسديه في القوة الجسدية وفي الهيئة الجسدية وفي نضارة الوجه في يامرال تقول مقيم نجم يامرال وغير ذلك يرد إلى أسفل سافلين وإذا قلنا إن أحسن تكون تشمل حتى الفطرة عنقوله عينه يا جسدينه عقله كلهم التي جبل الله الخلق عليها والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود حاله والعياذ بالله الى ان يكون اسفل سافلين ماك تنبلوا ሽማግሌ ሆነው በእንዲህ ያሉ ዛሩኝ የሚለው አያውቁም እኮ ጭራሽ ልጃቸውን አያውቁም እሳቸው ልጅተው አያውቁም ይሄ ወራውዝ ቢላህ ብዙ ሰው አይሆንም ግን ጭራሹን ቅድም እንዲያልኩ ዲከም ይደክማል ኢባዳ ማድረግ ይችላል ማድረግ አይችልም ان كان في الاعلى والقمه بعد ان كان في الاعلى والقمه من الايمان والعلم والآية تشمل المعنيين معنى الجسدية والعقلية ሁለቱን ሚዛን ማለት ነው ጀሰዱ ይደክማል አይኑ ጉልበቱ ሁሉ እንደገና አቅሉ ኢማኑ የዚድሩ አይሆንም ኢማኑ እንኳን ነው እንትኑ አቅሉ የሚያቀበት ሹዑሩ ሁሉ ይረሳል ወደው ይረሳል እየረሳ ይሄዳል ሽማግሌ ሲሆን ብዙ ይጎልበታል ላኪን በዛ ጊዜ አላህ ምን አርጎ ዝነቱ እስታሁን ኢባዳ ተርጎ አላህ ያመጣው ሽምግልና ነውና የሚሰራው ኢባዳ አጅዋ ይቆረጥ ሙስሊሞች ድረስ ለለዚና አመኑ ሐጅ ሄዶ የሞተ ሰው በየአመቱ ሐጅ እንዲያረገ ነው ተብሏል አይደል ኢልም እየቀራ የሞተ ሰው ኢልሙን እንዲቀራ አጅሩ ሁሉ ጊዜ ኢልም የሚቀራ ጊዜ ليس اكرم من طالب العلم ኢልም እንደሚማር ያለ የተከበረ አይኖርም لطالب العلم تبسط له الملائكه اجنحتها رضا بما يطلب كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ስለዚህ የተከበረ ነው መሬቱን በመላእክት ታጅቦ ነው የሚሄደው አሉ ነብያችን ስለዚህ በዛ ኢልም ያጠና ተሞተ እስከቂያም ቀን ድረስ እንዲያጠና ይቆጠርለታል አጅሩ አላሁ አክበር ለምን የዲን ነገር እኮ ነው ኢልም ማለት እሺ እዚህ ላይ ያው ቅድም ያልኩት ነው አጅሩን አይ ሰዋቡን غير ممنون غير مقطوع ولا ممنون به مقطوع ولا ممنون به ምን ማለት ነው የማይቆረጥ ደግሞ የማይንበጣደቁበት ይሄን አድርግልህ ብሎ አላህ ያለው የራሱ ስራ ነው አንድ ሰው እንዲህ ሙሉ ተሰጠህ እናርግልሃለሁ ይላል ባይልህም አንተ ትተቀያለህ አጎሎልኛል ኮለታያልክ ቀልብህ እንትን ይላል ስለዚህ አላህ የሚሰጠው ላይ ግን ማን የለበትም አላህ ማን ያረግም ባንተ ላይ غير ممنون መጀመሪያ ተሰራ የነበረው ውጤት ነውና فما يكذب بعد بالدين انت قال الله سبحانه وتعالى من الكلام على وجه الغيبة الى الكلام على وجه المقابلة فما يكذبك بعد بالدين اي شيء يكذبك ايها الانسان بعد هذا البيان أليس الله بأحكم الحاكمين هذا الاستفهام للتقرير يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين وأحكم هنا اسم تفضيل وهو مأخوذ من الحكمة أحكم سنقرأ وربك الأكرم من نبريانا سنتبديلنا من ديننا وربك الأكرم تسننا تلك الأكرم اسم التبديل أيضا مبالغة اسم التبديل مالا ليلا اسم نورو تدب لتهم مسترون بيرنو كرم مالت كريم مالت بغير مقابلة ملقس مالت የሰው ልጅ حتى الانبياء ጀነት በለጋና ኢባዳ የሚያደርጉ ኢባዳቸው ሊል ሙቃበላ
الله قال لسوت يسطم بيسطه مقابلات انت فلغو አይደለም اذا ليس له مقابل እንግዲያስ اسم التفضيل ዛያን ምንድነው ሙባለጋ ነው አልአክረም ያለው ማለት ነው እዚህ ላይ ግን اسم التفضيل ነው ማን ያለው አከም ያለው ማخذ من الحكمه او من الحكم من الحكمه ያለው ጥበብ ነው ሌላም ሰው ጥበብ አለው ያላህ ጥበብና ያላህ ጥበብ እኩል አይደለም يضع الاشياء في مواضعها አንድ ተወደቀች ነገር አትገኝም አላህ ንግግር ላይ አላህ ፍርድ ላይ የከለከለውም ሆነ ያዘዘውም ሆነ ليس له مثيل የሰው ልጅ ተሳሳታል አሁን ደብዳቤ ብትጽፍ መልሰ ብታየው غلط ይኖረዋል በማግስቱ ብታየው غلط ይኖረዋል አላህ ግን ምንም ታኖረው ውስጥ አይባ ይገኝለትም አንተም ሌላም ሰው ማንንም ይሄ እንዲህ በሆነ የሚባል አይደለም ህክማ ማለት ነው حكم الساعة فرض ነው ሰው ይፈርዳል አላህ የማህከም ነው ለምን ታሰው ፍርድ በላይ ነው ፍርዱ ليس له نظير في حكمه ولا في حكمته حكمهم ላይ ጥበቡ ላይ ፍርዱም ላይ ليس له نظير ما واحد يحكم مثل حكم الله ما واحد يحكم ولو اجتمع الانس والجن لا يحكم واحد مثل حكم الله سبحانه وتعالى በማንኛው ነገር አላህ የፈረደውን የሚያህል የለም ይላል እሺ አዋና على ذلك የሚል ሰዎች አሉ